movement chini Debbarma thapai chini je IPF dini mui je movement ibang thaimani Yagulo totally je kuthumani 1500 ni ero kuthum thani ching saimanka gapo buzuk joratoi je chini movement agok jak ba buzuk joratoi chini je abo mane omong lai thangnai 30 November to Mia 1st December 2021 chung hangcha khlai I mean Debbarma thabai IPF ki kotha lai one point dimanoti je jontor montor Delhi ni jontor montor je sitting demonstration khajamani abo lai thangnai Debbarma bishini silai abo kaham ka impact ni এবং চুমুখা চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন ইয়াখাবা ত্রিপুরালেন সাপোর্টনো বড় মানে সাপোর্ট খাইয়ে মহারাষ্ট্রনি রাজ্যসভানি এমপি শিবসেনানি প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী তারপরে চিনি আসামনি লোকসভানি সদস্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বব ফাজাক দিল্লিনি আপনি এমপি বব থাঙ্গা এবং All India separate state as a federation Tongo, new state formation federation ni, Yunis Tamangbo Paka, the Kabamo Borakai, Top Salaka, এবং যত নিচে বেনিফিটিং কা গ্রেটার ত্রিপুরালেন চংসুদু দিল্লি ওসিনি তন্ডুলিয়া মহারাষ্ট্রনি বরক সেমানকা আসামনি বরক আজিব সেমানো কামকাই তাবুক বরক থাকা কব রেখা গ্রেটার ত্রিপুরালেন তাবুক লোকসভা অধিবেশন চলিতমনি লোকসভা অধিবেশনের সুযোগ মানখাই বরক লোকসভাও এডপশন খাই লোকসভাও কম্পিটিশন যে মেসেজ কাম কই থাকা স্টেট গভর্নমেন্ট বো শিকা ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট বো শিকা যিনি সিটিং ডেমনস্ট্রেশন 100% সাকসেস অবনতি বুসকাংনি 2023 ni বিধানসভা নির্বাচন নাহরে গোবাং ন্যাশনাল পার্টির তিনি দাবিনো অনেকটা গ্রেটার ত্রিপুরালেন অনেকটা বড় নরমঙ্গই जोंबाय कौशनानि बाध्य একটা পরিবেশ চিন্তা বনবেগই বেলাই বেলাকে কেন যে ফাইনাই রক ত্রিপুরা হাস্টেনে সাবরুমনি সিমি জমনগরনি জোড়া যত চলাই শিকলা বুড়ি বসা অকরা টাকরা ফাইলাই যে চিরিখবর যে আন্দোলন খাইনি আন্দোলন সাকসেস এবং গভর্নমেন্ট মাহঙ্কার মেটার जों নাইনাই ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট নিক মেটার जों নাইনাই মেটার তো আগিব নাইজাক তবে টাকলাইনি গণ অবস্থানে মেটার মতো সিরিয়াস খাই নাহাজাক দাবো তিনি গোবাং শিকলারক গোবাং বুড়ি বছর কষ্ট খাই ফাইলাইমানি 27 তারিখ 7টাও ট্রেন গাউই 30 তারিখনি फुंनि 6:30টাও दिल्लीआव सफैयो लामाव जानानै नोंनि कষ্ট ओंखा लामाव खिनानै सुथैनानै तुकुनानै मुसुनानै सालिया माथुलिया गोबां शिकलारक गायसा सिट 6 जना 7 जना खाय बाचालायै फाइलायका सेक्रिफाइस खाया दाउ बाहायनो ट्रेन लेट नि आखायतो नाथखानो थानाय आसे कष्ट सेक्रिफाइस खाय फाइलायमानि कष्ट भुगिलायमानि निथिनि बिनि একটা बेनिफिट दं होननानै आं सानो कते कैसे सार सुनाम चंगो जनरो को कुनै पार्टी मिलिवै जनरनि साननो सानलायके बेबा इनि जरा मा को बुजा फेबा बुसकांगो अकनो नाफिया कानर कायसामो हायके मुबना काकिनो অবশ্যই মুভমেন্ট যে ত্রিপুরালেন বা গ্রেটার ত্রিপুরালেন অ্যাচিভমেন্ট ইয়া সব জোড়া মুভমেন্ট চলি নাই कते कैसे खनाफिका कनै बदल बिसिमो कैसे बदल याकरि थांगा खानायाव बुसु दरते कुदो आन्थानि मते खबर करि बदल याकर थांगा दाबुक तो आईपीएफ की बाय Debbarma जॉइंट मुभमेंट बुङो जों मुभमेंट खालायो आईपीएफ की आलादा पार्टी दंखो दाबो मथाव हाबजाखो এবং বুবাকরা মিয়াবো ক্লিয়ার থাকা কোনো অ্যালায়েন্স চ্যালেঞ্জ গিয়া Debbarma থরক পার্টি ন সীমিত জগৈ কোন লাভ করে জাতীয় মাত্র জাগ্রানাই বন চাইয়া বন কাহাম হই जोंर নিজেরা গিন ছালাयै নিজেরা जोंर হিংসা ছালাयै কেবনি কোনো বেনিফিট নাই বনে বেগৈ থাকা পার্টি সেই জাতি কত নর ফাইনাকাই কাইসা পার্টিও হাপাসিদি কাইসা সাথীও বুবাগ্রানা বিশ্বাস খাयै বুবাগ্রান Debbarma ফাজি তাবো आईपीएफ की साइमान चिनाय बर बुंति सिद्धांत खाय जों खा खालायो बरबो ग्रेटार इंटरेस्ट त्रिपुरासानि इंटरेस्ट पार्टी ने तोलजायावै निजे Debbarma फाइनो जों बहायनो विजय रांखलनि नेतृत्वे
66 सालनि सिमी पहिला टिउजिएस बुमुं रुई मुभमेन्ट फाइ फाइका टिउजिएस नि मुभमेन्ट एकदम जों 100% तमने बनो बेट फाइ हिमाया सक्सेस बो दङ लैंड एसोसिएशन किसा अंका बिनि कक बर' साहित्य माने त्रिपुरा हास्टेव अबो ओ विजय रांखल संनि समाचलन त्रिपुरा संनि नगेन्द्र जमति संनि मुभमेन्ट दं बनो कारिबो जों 2002 सालाव ताइसा थामतानि बागै चिनि ताबुंनि प्रेसिडेंट विजय रांखल टीएनबी दल सुबाय रुई एनसी देबर्मा आईपीएफटी दल सुबायै चिनि समाचलन त्रिपुरा नगेन्द्र जमतिया टिउजिएस सुबाय जों आईएनपीटी इंलाइसा थामसा अ जागानि नखरनि थांखा चिनि दलसा थांगै ताइसा आईपीएफटी बुमुं रिजावखा जों टिउजिएस खायफायनो रक आईएनपीटी खायफायनो रक दाबो बाहायनो जे मात्र बुबाग्रा मेसेज रोखा थामसाखाय जों खरां तिसालायनाय थामसाखाय जों चबा खालायलायनाय थामसानि फाननो आलका होननाय बुबाग्रा जों मेसेज हमनानै फरे जों बाहायनो आं आईएनपीटीनि एक जनरल सेक्रेटारि आईएनपीटीनो जों सुबाय रुई त्रिपुरा मथबाय थामसाखाय चबा खालायनायनि जों फायलाय आंथि हायके आईपीएफटी रोग फासिदुम आपण चिना आपिलता ताबो बुबाग्रानो चिनि सुप्रीम बुबाग्रानो चिनि पेट्रन बुबाग्रानि कबसिं ताव बेखौनो तुलितो हामबाय